अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड की तरफ से आज मैं नूरानी कायदे की चौथी वीडियो बना रहा हूँ। लेसन नंबर 4 है ये। मेरा स्काइप आईडी है abid.raja47 पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे दूसरे ईमेल एड्रेस वगैरह ये इस पहले पेज पे लिखे हुए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक रोज़ नई वीडियो पहुँच सके। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आज का लेसन हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ये नून छोटा सा और इसके साथ खौ है। नून खौ, नून खौ। ये ग्रीन कलर का जो लिखा हुआ है ये खौ लिखा हुआ है और ऑरेंज का ऊपर ये नून है छोटा वाला। नून खौ, नून खौ। खौ को मोटा पढ़ते हैं। इसके बाद है या, ये दो नुक्ते ब्लैक काले जो दो नुक्ते हैं और ये छोटा सा काला लिखा हुआ ये या है। या हा, या हा, या हा। नेक्स्ट है बा जीम, ये काले कलर का ब्लैक कलर का जीम है। बा जीम, बा जीम। या मीम, या मीम। क्या है? या मीम। बा, ये बा है और साथ में मीम है। बा मीम, बा मीम। देखिए आगे पढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट लाइन शेयर करते हैं। ये देखिए ये नून है और साथ में मीम है। नून मीम, नून मीम। ता, दो नुक्ते हैं ऊपर, नुक्ते ज़रूर याद करवाएं। ता मीम, ता मीम। सा मीम। क्या है ये? सा मीम। बा या, बा या, ये बा छोटा सा है और इसके साथ काले कलर में ब्लैक कलर में या है। बा या, या, ये दोनों या हैं। या क्या है? या। नेक्स्ट देखिए क्या है? नून या। क्या है ये? नून ब्लैक कलर में और नीचे या है। नून या। ता या, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं। ता या। सा या, सा के ऊपर तीन नुक्ते, 1 2 3। सा या, ब्लैक कलर में या है। सा को आपको मैंने पहली वीडियो सुन सकते हैं वहाँ बताया सा कैसे पढ़ते हैं। ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के साथ लगाने। सा और सीन में फ़र्क करना है। सा या। नेक्स्ट देखिए नून बा लाम, नून बा लाम। ता नून लाम। क्या है? ता है और जिसके अंदर एक नुक्ता नून है और साथ में लाम है। नेक्स्ट देखिए ये बा है जिसके नीचे एक नुक्ता है, साथ में या है जिसके नीचे दो नुक्ते हैं। बा या लाम, ब्लैक कलर में लाम है। बा या लाम। नेक्स्ट देखिए या ता लाम। क्या है? या ता लाम। सा लाम। सा है फिर सा है फिर लाम है। और नेक्स्ट देखिए नून बा नून। क्या है? नून बा नून। फिर पढ़ लें इसको। नून बा नून। और लास्ट वर्ड है बा नून नून। क्या है? बा नून नून। नून जो ब्लैक कलर में है वो नून है और जो ऑरेंज है ये बा है और फिर लास्ट में पिंक में फिर नून है। सॉरी पिंक नहीं, दूसरा मरजेंडा सा कलर है। बा नून नून। नेक्स्ट देखें। ये नेक्स्ट लाइन मैंने शेयर की। ता या नून। क्या है ये? ता या
نون، تا کے اوپر 2 نقطے اور یا کے نیچے 2 نقطے. بچوں کو یہ ضرور سمجھے، تا اور یا میں وہ بھول جاتے ہیں فرق کرنا. تا کو یا اور یا کو تا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے تا کے اوپر 2 ڈاٹس، یا کے نیچے 2 ڈاٹس ہوتے ہیں. 2 نقطے اوپر ہوتے ہیں تا کے، اور یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں. تا یا نون، یا تا نون. کیا ہو گیا؟ یا تا نون. نیکسٹ ون دیکھ، سا نون، جس کے اوپر 3 نقطے ہیں، سا ہے، اور اس کا یہ سرکل ایک سا ہی ہوتا ہے، یہ والا جو سا نون. جیم، ہا خا اور ہا میں فرق کرنا ہے. نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ لائن شیئر کر رہا ہوں، ذرا یہ دیکھیے. خا، یہ خا ہے، اس کے اوپر 1 نقطہ خا. نیکسٹ ون ہا سا. اب خا اور ہا ان دونوں میں فرق کرنا ہے. سا خا با. جیم تا ہا تا. نیکسٹ دیکھیے، یا جیم با. یہ یا ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہیں، ساتھ میں جیم اور پھر با. یا جیم با خا کے اوپر 1 نقطہ، خا تا با خا تا. نیکسٹ ون ہے تا ہا. کیا ہے یہ؟ تا ہا نیچے یہ گول سرکل سا جو ہے، تا ہا. اس ہا کی میں کہہ رہا تھا آپ کو، یہ خا ہے، یہ ہا ہے، ان تینوں میں فرق کرنا ہے. با تا. کیا ہے؟ با تا. نیکسٹ ون دیکھیے، یہ نیکسٹ ہو گیا. یا ہا. کیا ہے یہ؟ ہا ہے، ہا. یا ہا تا ہا ہے یہ. نون تا. اب ہا ایسے بھی لکھتے ہیں، اس طرح بھی لکھتے ہیں، اور پھر یہ والا بھی ہا ہی ہے، ہا. پھر یہ یا 2 نقطے ہیں، پھر ہا با. یا ہا با. پھر یہ با ہے، ہا ہے، الف ہے. با ہا الف. با ہا الف. با ہا میم. با ہا یہ ہا کو ایسے بھی لکھتے ہیں، با ہا میم. دال زال جیم دال. یہ دیکھیں جیم بلیک کلر میں ساتھ دال ہے، جیم دال. خا زال زال اور سا کو ایک ہی جگہ سے پڑھتے، میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا بھی ہوا ہے. خا زال را زا جیم را. جیم یہ جیم ہے اور ساتھ میں را ہے، یہ جیم را. خا زا. کیا ہے یہ؟ خا اور ساتھ میں زا ہے، خا زا. آج کا لیسن ہمارا یہاں ہی ختم ہوتا ہے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، کمنٹس وغیرہ بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کو مجھے پتہ چل سکے کہ میرا پڑھانا آپ کو سمجھ آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا ٹائم ختم ہوا ہے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.